hadirin tampai jimin kula benajunan pabaras ben satatangkeun pabaras ben keluarga pabecek hubungan antar manusia pada manusia benih bah kata tang kebagus ben laki atau kardo bu an beda biasa naro mun kauring lemes king muni romanyang ngah beda apa tadi bodoh mun keluar lemes pan ke dalam gera wah kok ada suruh mulai kada dekat ni bermaksud temun kata tang lemes salangkung panitia suruh peliman kada ni ke panitia PPPP kalumpang bibir ceruk saloni mismadu korang seakebai ngerong nah mah panilagu ku tak gopa hari niat di ku orkes si bini di nak berarti lanjut ya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kyai Haji Abdul Muta'al Amin. Dek selerana badan kaula sangat amul ja'aki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kyai Haji Mashkuri Badrus Saleh. Ajunan Kyai Haji Toha. Ajunan Kyai Haji Abu Yazid. Ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat seteja para guru seampuna lengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, ajunan Bapak Jabir selaku pemangku Desa Cedih beserta seluruh aparatur desa Epon, baik di tingkat caleg atau di jajaran apel yang hadir. Turut hadir di tengah-tengah kita Kepala Desa Kelian Kikadinto Bapak Tohir. Terjukan secara istimewa beliau Haji Abdul Aziz selaku anggota legislatif Kabupaten Bangkalan juga saya taati dan saya muliakan. Sahibud da'wa Kiai Ahmad Khazin Abu Hasan, beliau selaku takbir Masjid Al-Ihsan. Terjukan tak kalib ajunan Kiai Yusuf ben seteja jajaran takmir
ben seteja jamaah Masjid Al-Ihsan sehadir saat mangkin baik laki atau bebini dek keseteja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Sepertama tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur ke Allah. Malam samangken kaula sareng ajunan takdir apolong alengki tempat sepaling mulja iki kak dinto telum Gusti Allah dalam acara sesangat mulja iki kak dinto adzikir da ajunan Allah asareng kelaben orang-orang mulja para guru para kiai semoga kamuljaan separengaki Allah malam samangken benih cuma kamuljaan separengaki cedih tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun teti orang mulja kalaban catatan sateja sehadir semoga teti ahli swarga. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto semoga teti perantara sateja sehadir saat mangken pama so ada ke kelompok ben golongan se syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Tak langkong operator Abbas nyuun korangin mak lebek semua jelas ihu nyuun korangin treble nyuun tambahin cik Allahumma sholli ala Muhammad pon beg jelas ki Pak operator sekelangkong itu aki naman termasuk swarga benlon salon namanya. Bapak Ibu hadirin seemul ja'aki Allah Isra wal Mi'raj kak dinto dua peristiwa seegabung isitung malam. Isra nika artena acelen malam. Mi'raj nika artena ongke. Jadi Nabi Muhammad dari Mekah dek ke Baitul Maqdis Palestina kak dinto nyamana Isra. Dari Palestina Nabi Muhammad nika ongke sampai ke Sidratil Muntaha sampai ke mustawa nikah asmana Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ni kedua ajalan malam pah paung ke bekto malam nikah gandeng jadi situ jelas nggih. Makanya cepon Al-Imam Al-Busairi dalam kitab Burdah saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadh-dhulami asareng ya rabbabil balligh waghfir ya wa dari Mekah dek ke Baitul Maqdis Palestina gak dinto kira-kira sekitar 1.200 kilometer 1.200 masa ongguan melok parjaja okor tibi ya guna parjaja lah 1.200 kilo itu kalau pakai pesawat Arabia Airlines itu membutuhkan waktu 2 jam perjalanan pesawat mang kata melolok lain beli dah nikah ini kalau pakai pesawat. Kalau pakai darat membutuhkan waktu 2 hari 2 malam pakai mobil. Mun ngangkui sepeda motor pak minggu benambuna. Mun ngangkui sepeda engkal belum bulan telu are. Mun jalan sokok 1,5 tahun. Mun gersot
mate jauh nih Kang, jauh. Makanya nikah ikocak perjalanan luar biasa. Makanya diawali dengan subhanah. Cepun ulama ahli tafsir mulai awali subhanah nikah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. La salah starena Nabi Muhammad dari Ken sponsor lebat kedua. Terus segelangkong. Salah starena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni kala. Baru Nabi Muhammad ni kayangka. Ini yang diceritakan oleh Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husairi dalam satu solawat yang disebut dengan solawat nida. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu. Nikahnya mana solawat nida kita dapat kejadian payah balik kalik. Wa ilal muntaha sampai sidratil muntaha rufi'ta kariman. Nabi Muhammad yang kak sareng ajunan Allah. Saat Nabi Muhammad naik wa sami'tan nida, satu ucapan yang didengar oleh baginda Rasul, alaikas salam, alaikas salam, alaikas salam. Di ulama bahasa nikah. Anapa Nabi Muhammad nikah ma Isra kelu pas Mi'raj? Kenapa kok tidak langsung Mi'raj dari Mekah? Anapa Nabi Muhammad nikah ke Palestina kelu pas ongke ke atas? Anapa mak tak langsung ongke ke atas dari Mekah? Cepon ulama hal kak dinto hadirin mulang Allah dak kaula ajunan bahwa hubungan kaula ben ajunan ni kepada dua. Kalau dalam ilmu pengetahuan hubungan itu ada yang namanya garis horizontal, ada garis vertikal. Napa nih kak? Pada tak tahu kayak ngapa lagi kok. Sepenting ngapalkan lah gaya yang kelubuk. Ada garis horizontal, ada vertikal. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Beda hubungan manusia ben selain sesama makhluk, ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa Nabi Muhammad kak dinto mi'pa Isra ka ada baru Mi'raj, ulama adabu kaula ben ajunan muntro saya hubungan kalaban Allah, muntro etere ma'ah hubungan kalaban Allah. Maka sebelum maka dinto kutu pabecek hubungan kalaban manusia selain, kalaban makhluk ke Allah selain. Karena kaula ben ajunan makelah si asojud teke celeng deui, makelah si apa teke kepa, makilah sa adikir tega cekat krigi ing dayat dok magi dedung keng mun kula ben sampian tengki kata tangke nya ke orang lain maka kau leben ajunan pakun tak kira selamat ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa sebab? Karena haqqullah ala sabilil musamahah at-tasamu antara kula ben ajunan kala ben Allah salah ni kekempang hadirin. Saya melarat ketika kau leben ajunan kak dinto salah pada manusia. Makanya Isra Mi'raj ngajari kaula ajunan pasai kelu ka manusia, pasai dak ke makhluk ka Allah, baru kaula ben ajunan bekal sampurna ngaduk ibadah dak ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Karena makin ni orang banyak terbalik kak mun ka pangeran Allah mun surah zikir il masjid Allah khoso astagfirullah 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 toron ngicok sandal. Tapi ni ke beni jadi, ni ke beni jadi ki neka si banyak ibengkalan kan. Habis ada badan kula saya mbak mulena. Pero kadang Allah kula ben ajunan hebat, tapi kata tangke kula ben ajunan ampo acuba aki ki ngobu penyakit ate. Toro kadang saya beri soki pandi penyakit cer badan apa ada? Ada orang soki cerek ni kata ada sebanyak ni kecek cerek tapi ni kak coba ni kak coba temur
Muni jadi kan kenengen nah. Benih karo jadi kan, maki ekokop. Tabiat manusia ni, kemun bi Allah jen epasoki pasti jen jere. Sedaja nih kak, termasuk sini ku umme kapan nih? Jahaha kabin bi kok mari negeri. Congoco. Coba. Sambian mun lebet, tarik. Sambian mun lebet embong miring ke timur, pandu ku obeng 2 ribuan, 5 ribuan. Tarik, beda malamal. Onta laki pula beda karena saya belenca. Pasang dapat pasang. Jagi malarat pasang. 2 ribuan, 5 ribuan. Lekung lebet boleh nukuk pese atosan. Du tekem atosan miragapi. Onta laki. Masang napa masang? Masang? Terus tahu saya ngajak masang di kerdus marin bego. Siapa saya ngajak masang di guru? Wahahaha. Manusia ni kata biat tak munjen banyak ni kajian eman. Tak usah jadi make koko pado. Lambe orang ki laib, lambe jadi ni kau orang ki rat melarat. Mun kau leman pah bedekarin deeren tak yabi, bedekarin plotan, bedekarin tetel, bedekarin becit. Beki kata tangke, ya le tak yabi eman, karin tetel yak fuk deeraki eman, lambe ki melarat, mangken lesoki, alhamdulillah, kuat melikulkas. Apa nak boleh tetel ben becit cak makin asik nuk jabar nuk ke dalam. Bener buk? Bener reko. Sini, kini kata biat manusia sajen soki sajen lambok cudi ni kaki laib ada sek sela lambok sek tenggeng selatela kita usom de sek pote lambok tahun belung kolo sengang kolo keng mun beda orang mati pah kau lemantar kau orang mati lambok ni kebeningi betenggeng maki ada tenggeng kak eno tuaki padi sek ada sek sela keng mun kau lemantar kau orang mati ngibe beras eno tuaki padi mangken kalau tidak dengarkan sek sela mangken ni kalau lagi soki entar kareng mati nyebet tas sebriya di romaro dapat keluar ambu ke tuku beda beres salah beda bukan beram kan 14 ada secubaan beda bukan 13 ke ngancor aja saya paling muda saya paling muda kan 11 ke banyak kapang le aja sekilo setengah tapi nikah kokop nikah kokop ini kan tu ada bidona jadi cak aku pak sampian ni Allah aku pak torot bisa apa sudah ngunceng kok minta lah ngunceng silam kalem gojang tahun beri ke muslehi ki buru pak cerita tahun beri ke muslehi ya benda orang bini ngandung edam minta afutu ke musle ko bi kule jawab keng mon kule tak langkong je beri sing ngandung beri seperaban ini kayaknya agak tahu apa kan di perabun ngelekek ada siapa di anak kau ni kak Romo kak ni kak tahu apa ni kan ni kak Allahumma sholli ala Muhammad sani kamu hadirin andi penyakit ate sesoki toro kadang eman kayak ngatir mun reng kokop nih abuh mun lepas handi selok kembang roka cak ibu itu tunjuk cak mungkin tak perlu bah tutup pereng alis kokop menikan tu tak ngocak pulan orang hadir kapi Allahumma sholli ala Muhammad letoro kadang si melarat pak itu pani penyakit iri ampu agak jaga entunyana tatang beda ema berak melekulkas ema timur si kumikil mak tak belik secelep cek ema berak sandi kulkas anyar pak ema timur nakin melagi meksa grip ema ada jaroman atingkat ema lauk dere naungke dua bolo ema timur madateng Innova tanda kalai ma berak kak langsung madateng ambulan nikah nyaman nah nikah nyaman nah penyakit makanya aku tuh pembicek gelun nikah artinya kamu nafur saya penyakit seni kepada manusia ini insya Allah gue lebih najuran ke Allah ini kegempang marin jelas
Al Imam Ghazali ajabu penyakit ate gak dinto hadirin lebih bahaya etempeng penyakit badan. Ada 3 perbedaan antara penyakit hati dengan penyakit zahir. Lebih bahaya penyakit ate etempeng penyakit badan. Yang pertama, mun penyakit badan gak kula bi sampian ben sampian bi tun butun, kula ben sampian bi poroh. Ni kaca pun Imam Ghazali orang nggak tahu cek bi tun butun, tatang ke tak kira tahu. Sampian bi poroh, sampian si tokang tatang ke tak kira tahu. Mun penyakit ate sabalik ke seandi penyakit tak tahu tatang ke tokang kapi. Bener. Makanya orang sombong rujak kucak sombong tak kira ndak. Karena abang tak tahu cek sombong. Orang cerai cek kucak cerai. Karena orang cerai tak tahu cek abang cerai. Jelas. Dia kata Imam Ghazali fitnah. Nomor 2, mun penyakit dohir banyak dokterah. Mun penyakit badan dokter kapi bengkalan kerja spesialis. Spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis THT. Keng sampai makin gula kita mangki dokter penyakit ate. Spesialis ceri. Dimma bodi dokter nampai cerai, cak bagi dokter cerai kia. Tapi beni dokter kanto, sebanyak neng Indonesia nih kan. Spesialis sombong, ada hadirin, ada tambana. Kati anjunan makin nih, masemak ke majelis-majelis saya, entar majelis-majelis dikir, apolong kelaban para masayih, para ulama, para guru. Maka ate sa apolong kelaban para ulama, kadinto bekal lemes pun ulama. Mun beda orang tak apolongan ben orang seandi ilmu sampai pak polo areh kosat kulubuhum maka bekal geli atena saya kocak ate geli ni gede remah pola sakit dada beni pola sek bunten la tanfa'uhul mau'idah tak cuk le bele mun orang mamale malai mun orang ngocak mun orang acareta nyareta ide remah kak acareta cukan nyari tahe mun orang abenta ngembentahe kok abenta cukan bu dekatan ate gali mangkana kati ajunan seentara bolong ben ulama kati mangken insyaallah penyakit ate nagula ajunan gempang beres amin amin Allahumma. Ben tak usah bahas penyakit hati kak secara zahir mun la apolong ben orang saya ini kan urok saya nggih maka debun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad menjalas janas orang ini kemun along polong bekal epa polong maksud tagatin apa orang ini kenapa jang saya ke polong sampean mangken ma ibri berkat pula na polong ben kiai bener coba leku ke pasar apolong mending jual sapi ibri berkat enten kan napa jang kancan orang ini mau napulong bencopet, mak kita etang ke polisi, curiga orang. Orang ini kemun lengki ben kiai, mak kita ibri berkat, yang kayak gede. Kiai kilo nyambut sinoro abi telo. Kula teman katamu yang nyai dari Jebak, nelpon ke kula, kemudian kula entana bu, nyata orang yang ngonceng belum tentu bisa, apa kesokan hadir, abu kerja saya pasak mas saya coba kula, marga tamu nyai ini kan. Ini meliaki seman nyaman roga bida pak kalau mah alhamdulillah nyai tak ada ersinoro dek karen apa tato rok ini kenyaman berokan apolong ben orang saya hadirin maka nalung ini kayak dunya ya herat budian sambian makin nega tak usah akut ruwet budian pada sambian masuk aswar kita bagi kepada kula norok akai Haji Abdul Muta'al insyaallah anjunan epa masuk ke surga Allah amin Allahumma amin Allahumma Quran di pakateng anda pernah boleh kiai tak bisa ngibah sekancaan ni kala kor soleh ni ke bisa ngibah orang lain mun la bede sing ngibah budian cek ku beter tak kira nyetingkan neraka kemudian amin sampean makin sadir ke majlis ni apolong makin ben para guru ni ajunan budian akad teng ke kiai ni ke sampai ke akhirat cek ku beter makin aja tu sana sampean kiai masuk surga sampean akad teng sampean norok sampean budian bekal selamat tak kira masuk neraka amin Allahumma tak kira kak mun beda singi bani kelolos makanya Gubernur Jawa Timur dari Sorbeja ke Sumeneb ini kami bisa ditempuh perjalanan 2,5 jam ada apa ada hambatan ada cet macet mak bisa beda singi polisi cek makin lampu merah terabos
lain nama macet kabeh ada macetan pakun lebat mun beda sing eben nuk jawarno ka ki kula pengajian di Mekasen pokok psikologi laku teman macet pelengaan tepani pasaran kula nelpon panitia kon eben sepeda motor mobil cekak nih kak tak saya kiai mun kon eben sepeda kun eben mobil cekak tak bisa kawal kiai mun kawal ada macetan pakun bisa kon eben mobil alhamdulillah selain ada lebet kula lebet ke TV mak tak lebet cek kula kon eben ambulan ingin coba ke puskesmas kula bahe masuk belum ambulan aja ada pasar buru kabeh ore tidak apa kita ibrin lebar cecang goreng mayit sebenarnya dalam almarhum ria apa kerja ngitek kula takoni bini berdesakan te rumah ya jang kula panitia magring la kecolo anungku kula bedi ambulan iking karo untung ngabah lebar ka wah lebar iking kula ngitek kula ngalak tasbih apa selo ibaca abi kula cek karo tuana Petra sita ibaca bah cekap itu kok man ya Allah Allahumma odi ya Allah Allahumma odi Allahumma odi alhamdulillah ada pak karoma odi ongku jadi nya ku jerengkong saja mereka Allahumma sholli ala Muhammad nggo le beker magi anak ngrentan ni bani kiai ka keng mun ibedai ambulan no jeber bani ajeling hodillah jeling ambulan na setione makanya itu agi na sampean man terpada naro ambulan budian siapa amin di pun temur jo terpada selamat maksudnya amin amin Allahumma Bapak Ibu hadirin tampai jimin kula benajunan pabaras ben sadatangkeun pabaras ben keluarga pabecek hubungan antar manusia pada manusia hubungan ben Allah ni kedeki kempang hadirin keng mun ibalik ka kula ben ajunan ke Allah ni ka sae kula ben ajunan ke Allah bagus keng ben tatangke pada cubang Kanjing Nabi Muhammad kadin to burung apa jika ke jenazah gara-gara semati nik andi otang kita majar hadirin keng kanjing Nabi Muhammad mesen sallu li sahibikum kaki sahabat jeng aking kau tak apa jeng akina ana apa hadirin karena kanjing Nabi ni ka oning bahwa orang ni ka magkala ibadah na ka Allah ni ka sepak king mun ka manus seki beda klero si kita mari kak din to tak kira selamat sampai je waki bi kanjing Nabi muallakun bidainihi kula ben ajuran nikah akad teng eken to ngaki de ka otang maka ada selangkung saya gula benajunan mun andi tuli bajar mun tak andi ya tak apa-apa ya mun tak andi apa bajar akhir mungkin kan umpama pakset teki bakun dalam kabadan andi otang maka tangkung hadirin tulikan teo tangga cek sampai reng mati ni kan ibu otang jadi majid pan ibu berangkat terkasah nyun saksi kan saya saksi bagus saksi Islam saksi mukmin pak kocak bapak mungkin apa nak tinggal dunia tak langkong hadirin takut bapak kula andi otang maka kan mungkin bapak kula tak andi otang otang ai tangkung ten kula seakan te otang kula mungkin sa andi otang takut beda senaki taki keten kula putrana jadi majid ni kebeleman kalum kopur ni kata ngibu otang hadirin otang ai kentibi anak tak andi kentibi tretan ada dan kula tretan seakan teh tandi tretan tandi anak tandi keluarga maka ken tangkung bitatang kenik asa karena mayit kelak semati kasa oh tang etang kung sarang sahabat selain asman abi qatada jadi mun anak tandi tretan tandi keluarga tandi andi otang torekani seret tretan tetang kenikah mangkat mangkat gebala oh tang cidullah sinangkum mangkat mayit eko furaki banyak tamu ye cidullah ndik 2 juta kak tuan ndik 4 juta kak tuan ndik 5 juta tenang kak tuan dullah sembiaro pak iya le engkau saya nangkung otang ay keng making engkau saya nangkung apa saya bejerakin cek engkau eka akan lega melarat sepenting tangkung gelu keng saya mati malet andi hakul adami mak lelas tarikh karena nek bekal maberdak marina deki bala merepet toong mayu urus pola andi tanah jual tanah nah pola andi kaju jual kaju nah pola andi tanah pola semak ben leke jual lagi leke sesebe keng mak le tak andi tangkungan ben manusia urusan berat ben manusia ni kehadirin urusan berat jelas makanya sampai ketika ada seorang sahabat adanya dak Gusti Kanjeng Nabi ya Rasul usini awasiyata ajunan dak kabeten kaula amalan dak kesitung kelakuan idza amiltuhu dakhaltul jannata semun bi kula kelako kula bakal masuk surga ya Rasul kula mentro masuk surga alakon apa kira-kira Kanjeng Nabi tak banyak pesan cuma situng kun muhsinan muntro masuk surga kakek je peteti orang bagus
qala bala kur bagus masuk surga. Kaifa adri wa ana muhsin ya Rasulullah, dak remma carana kula oning cak kula ni kalau orang bagus. Sal jironak, tanya ki kata tanggana. Apa cang tetanggana kakek? Mun cang tetanggana bagus surga, mun cang tetanggana blenger poton. Ongguan nih kan? Makanya gula benajuan kak itu hadirin sampai mati maka tak kuburan. Tore, ya dengan langgar majid epekol kan saksi tatang kesetanya ki kada kan ki. Tak langkong ki saksi ki almarhum kak dinto orang bagus kan iku. Gula ben tak kin mesen kak. Tak usah pak. Sengak kana ya. Sengak engkau mun mati saksi bagus lho, sek tak usah kak. Kor lah bagus orang ngocak bagus. Makin mesen namun tade karena sanyu. Mun lah bagus pakune rasane bagus maki tak mesen. Tatang kejo eman kapi kapan mati menakan kak tuan mati. Mati le iya. Mun kak tuan ada mun jadi iya le kok mun ibu dina perjanji ke kak tuan. Kak tuan jumun Jumat Kemis lah mangkat yo le. Saking dari bagus sekali. Bade kan tuh saya Kemis bangkat. Berarti abini dua je bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun tatang kelanyak saya bagus sampai debuna kanjeng Nabi, hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Mun beda orang mati pah bi kakek saksi bagus pasti masuk surga re. Mun beda orang mati pah kakek nyaksi coba masuk neraka re. Antum syuhadaullahi fil ard, karena kakek saksi Allah subhanahu wa bumi. Makanya gula benajunan tadi bagus kata tang kehadirin. Tadi bagus dak ka orang lain. Mullah kata tangga bagus, ke keluarga bagus, kau orang lain bagus, kau leben ajunan tanda bekal selamat, bekal masuk surga Allah. Amin Allahumma. Amin. Makanya saya menghimbau, pong tempo namang kene kabektona para pemilih coloknya. Mun ngojak pemilu takok nyengku pemilu. Pong tempo na pemilu, pong tempo na pesta demokrasi kula benajunan. Tore kula ben ajunan umpama tak pada pilihan ben tatang ke ben saya rasa cek sampai kotor ati marga pilihan. Setuju kira-kira? Kula ben ajunan lestari mengalami pada tahun 2019 kemarin hadirin. Sampai beda satu kar setahun tak mari. Bahkan imatur sampai beda penembakan sampai beda semate. Bahkan sampai beda laki bini atelak gara-gara tak pada pilihan. Saya laki mele wo si bini mele wi. Atelak marga na wo ben wi. Tore, mangkene katori kula ben sampean. Jangan diulang kembali. Tak pada pilihan, kotu mangken cek presiden apa mangken calon telo. Jadi mun tak pada, wajar cek lagar telo. Tak napa maki tak pada. Tapi tak pada benih kotu apesa, tak pada benih kotu atokar, tapi tak pada gak dintok justru saling alengka pagi antar situng ben lain nah. Rocet ni kalak nyaman polan tak pada saya kocek kak. Beda buja, beda micin, beda capti, beda beng pote, beda kacang, beda camba. Mun pas sampai pada tak kerti ti rocek. Teman abang yang ngaki sampean mun saya kocek dia pote kapi. Benih karo wacen bae. Justru polan tak pada apa bolong. Sani ke umat Islam. Maka Nabi kanjeng Nabi jabuaki al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin pada mukmin nah, pada ben Roma, pada ben bangunan tak pada keng ketika epa polong kompak pah mancing. Roma ni kata pada, beda sasaka, beda pemikol, beda rengereng, beda osok, beda ceceneng. Keng setak pada ni pan epa polong pah teti Roma. Cek ngarep pada hadirin karena mun osok kapi tak kira teti Roma. Apa na boleh reng kapi pakun potong, apa na boleh sasaka kapi tak kira beda gentengah. Gara-gara tak pada epa polong pada bentanang al ittihadu yujidul quwwah. Ti nama kita pada keng mun apolong pasti kuat. Tanang ni kerikik muntung-tung tak kira kuat kak. Keng mun apolong kuat. Tak berjajah marah maju. Minta aku kuburan apa masak ke? Entah ada saya contoh lagi nak. Ada? Jelas? Akan atau rek? Kule ben sambian kun rukun. Tak pada. Jadi najak lah kalau tak pada pilihan pada kakar ketokar. Bener? Bener? Terlebih Allah jaga malih kule ben ajunan bagus bentatang ke. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lingkup keluarga laki bagus ke bini, bini bagus ke laki. Amin. Benih bah kata tang kebagus ben laki atau kardo bu. Kan beda biasa nero. Mun kau orang lemes keng muni romanya ngah. Beda apa tadi? Bodoh. Mun keluar lemes, pan ke dalam gera. Wah, kok ada suruh mulai kada dekat ni.
bermaksud temun kata tangke lemes calangkung panitia suruh peliman kadak nih ke panitia mun keluar lemes mun ke dalam gerak akhirnya lah torot kah lai maksud tadi ya bu mun kata tangke akan dilemes tapi oh kalak berkata saya beri berkat dekatnya siapa kakak Allahumma sholli ala Muhammad bada terus kadang sini kehula benajunan hadirin jadi tore bagus laki ke bini bagus bini ke laki bagus terus dari keluarga ke anak bagus benih karo pada manusia sampai ke hewan tore bagus hadirin ini kata tegula benajunan ngamalaki ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran yembong dia sabedaan mun cenu-cenan ngak mangken kan banyak kata lebet yembong lagi tore palopot kak yempang lebet jering cek pahi ponoros ngak tengah nalu cedut ngebas dong kok kula sering mangki kak bedoreng ngubengi ajem pote uning jam pote ki ngubengi ke pasar ngubengi kering jual beli ajem melekan telok atau bempa asa pedaan kan melarat saiki baru ku tak pah beng ro tali ibn rambut Jepang pah ipakateng ke sepedana beda bumak banyak kak ngerai diri ya ada orang sedaya toro kadang bah ibu kaju sepeda ibu kaju panjang lari budi ikan tujem potele mak itali ibeng kapi kan ngi toro kadang pan mari beli itu mu beng bede si potong bede si loka bede si beteng tak usah ajem kula ben sampian noro ekol hadirin tak ipatoju pek kepek itali rambut Jepang ipakat tengkak kola jadi remah hahaha iko bekanang gimana tak pesan ke kuleban sampian kan tak ada pak pikir mun pak kuleban sampian noro atrek lo ipatoju ipakating kebunat tersejuta pek kepeng tali rambut Jepang kapi dak rem kuleban sampian pak ajam tege potong beng ajam tege beteng tege lok tege maar tege minder tege mira tak geng bulan tak tahu saya ngojak juga ben maki ngocam dia tak ngerti cak cerita kok aslina jo sake dai aslina jo bulan orang tak dingi-dingaki apa suan maki aja mak pate lah hari pemulai kada dekat ni pemulai kada bunam pian tak mulai kulis si mulia marin Allahumma sholli ala Muhammad saya kutuk yang pak ajam pe kepeng tega potong Kanjeng Nabi ni kemulang sampean mun nyam belia ajam dua nikah ajam belia kapi dua nikah ketika nyam beli seadaan cek pakatelak ke ajam setung nasi belia reka anapa aja ke perasaan nikah mak le tak takut pangaleng cek pakatelak ke nikah itu namanya menjaga perasaan ayam itu namanya berperi keayaman bedatur na syariat nikah mun nyam belia ajam al muhaddad to di engko tu tajem mak le sekalian langsung mate mun nyam belia ajam to di mun lamare malokale mun yang kak to di nikah haram hukuma karena mun epa beli pole sake eng dukale jadi sekali malok langsung hukum mari dua orang ya dak kutu pegak sekalian ceangka to di nikah ngajari kula ben ajunan arifku bil hayawanat karena hubungan kaulaban ajunan benih cuma kepada manusia maki ajam ni kaya pada makhluk Allah jelas makanya kula mun ngobengi ajam pada sampean ajam banyak saiki ba melarat tore beli kenang nagi ba matena wah hai kok ongkuan dengar mun acara nagi abit troy ki ba diing ngibagi kerdus bedai kerdus kota bebedai sakit pakai dan beng ngajua kak jelas selama hari Allah dari sepora uleku menterbis ay babece orang 20 menit lo cocok kecem
La haula wala quwwata illa billah. Kak, Sleman kita ke Kibakir. Boleh semurah-murah pidato buruk mangkir cemai ke boleh tak cocok. Sleman ni ke Kibakir. Ayo betul kakak. Apa mari ya gelu. Boleh magi Roma mun tak tege mari tak turun. Pengajian, Bu. Tu Pak Garing ngapa dina dia baca dia. Siapa yang tak kiu-kiu je? Allahumma salli ala Muhammad. Pon, makana Isra ka ada ki. Ini kerja pun ulama aslina Allah mulang. Maka Nabi Muhammad tak langsung ngadep Allah, tapi pengadep para nabi dan rasul. Gak di mah? Masjidil Aqsa Palestina. Yang mbak serang nabi dan rasul. Jadi apa hubungan pada manusia negelu? Dia bagak disah. Apa solat sunat. فتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام يا كريم الأخلاق Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun terus aki bisa lontarnya kusopu dek. India itu jami itu mujak pernah kena Amir Khan di India. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kon, pertama nih kak, becek hubungan bentang ke tadi becek, anak kering sepo tadi becek, hubungan laki ben bini tadi becek, masalah, beda konflik, beda masalah, beda keliru, beda tokar, tapi kak ada yang tandi masalah, gih. Tapi sepaling penting tore mari tak saya tore becek, mari coba tore bener, mari tak nyaman tore saya. Aslinya dalam syariat, bulan ajunan ni ke seminta sekoran ni ke beni telasan asli, tapi bulan sakben. Jadi gula benajunan sebelum masuk ke telasan, kebahasaan, nikah bi ulama aslinya apa kon minta sapora ada i bulan Reben ni kah? Makle kau leben ajunan masuk ke Ramadan, aba aja genap soda ajunan Allah Subhanahu wa taala ngadup ate bersih dalam keadaan kamu sekali itu ampun tak ada dosa sama sekali hadirin. Tapi tak kelero, minta sapora telasan tak kelero. Tapi saya langkung saya minta sapora bulan Sa'ban ini. Tak langkung sapora ni ya masuk ke kebahasaan, mak lihat bersih sedekah. Sepaling tak saya selalu Sa'ban tak minta sepura telah saya tak minta sepura dia status kami atas nama Ahmad Khalil lemah HP mainan mengucapkan minal aidin wal faizin wal podreksin wal panisilin mohon maaf lahir dan batin. Jadi sebelum ada baru apa sah sehingga kau leben ajunan ibadah pasah ngadep da ajunan Allah gak dintoh ampun dalam keadaan soce ate dalam keadaan bersih batin dari kesalahan-kesalahan antar makhluk. Menternya apa kebahasaannya? Amin. Tergiknya apa? Maka Nabi Muhammad bulan Rabbani kedua nah Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma adu pangeran barik apa ringa barokah ajunan lana ada kaulah fi Rajabah bulan Rajab
bulan Recep barokah aki. Wa Sya'banah pa barokah aki bulan Sya'ban bulan Reba. Saya nomor telok kanjeng Nabi beni minta barokah tapi wa ballighna Ramadan. Pada aki ke bulan Ramadan. Bulan Recep Nabi Muhammad minta barokah. Bulan Reba Nabi Muhammad minta barokah. Keng bulan Ramadan beni abahas barokah tapi minta pada aki. Anapa mata minta barokah? Karena Ramadan kak dinto hadirin kau leben ajunan kenya pong saos ke bulan Ramadan kak dinto ampun tante bahwa murah sampian ni kekeng barokah. Amin kok kak. Allah cengeng. Lah, kula ben ajunan mangken ni hadirin saya hadir nih. Tak bangki kak kalak bisa agelak bisa misem. Tak keng plan umur tak bangki nih. Padahal bisa saja di sehadir nih kak, sehadir nih bisa saja beda sekorang teluare bisa waktu Pak Kang kok degi cak gelap mau pentong sekali aku bilang tuh Pak Kang ilok gelap daripada lanceng umur kak tergiknya Pak Ramadan amin anak pekernya pong Ramadan mereka bela barokah coba perhatikan minta barokah orang senyapok Ramadan orang sengaja pernah bulan Ramadan ki bulan Reba kak kita masuk ke pasaan, kita apasak, kita atrawi, kita adarusan. Ing atelah bunga bulan Ramadan masuk bi kanjing Nabi la jamin haram apa neraka nyeting kakole ing orang sebunga kalaban masuk Ramadan. Man fariha biduhu li Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Keng bunga le, keng bunga, ken bunga ka masuk Ramadan. Ampun haramaki nyeting apa neraka. Hebat tak hebat? Gempang napa tak gempang? Ken bunga, keng si bunga ni kata ada, mun si susah pada magi Roma. Telur yaki lah pasaan kak, tak iya jong. Kok mun nasi nomor peto, rokok ben kopi saya ketilak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terambil agak dinto hadirin. Kau leben ajunan saat makin anyuk on ke Allah menteri ibadah ba dak ke bulan Ramadan daripada ba ben gak dinto ukuran gula leben ajunan ukuran ketinapa umat Nabi Adam itu umurnya 1050 tahun rata-rata karena Nabi Adam umur 1050 umat tanurok kana bina Nabi Nuh ni ka umur belung atau 50 umat Nabi Nuh umur belung atau 900 Nabi Muhammad sebitak telok. Setiap umat ni kan norok nabi nah. Makanya guna benajunan menurut kanjeng Nabi sebitak telok ni kemangkat. Ya sambil bitong kak. Mak lebih siap-siap. Mun sampean sehadir makin umur 40 berarti kurang 3 lekor tahun. Mun sehadir makin umur 50 kurang 13. Mun sehadir makin umur sebitak kurang lekeng mun sehadir je umur sebitak 2 tahun 11 bulan sangat lekor are ya ku malam mari nama urip je kak bersama nyimak lampir betul-betul umur ing mantir olia bonus ki terlebih ki dengan tapi japun kaji Nabi hasadu ummati ma baina 60 wa 70 tang umat je umur antar sebitak petong bono Nika kanjeng Nabi pun tang umat je bolong sebitek ka betong bolo. Nika umur standar gula ben sampean. Artena mun umur betong bolo bekton aja kan. Mun betong bolo kita wafat, amba belung bolo naman. Mun belung bolo ki sehat, tekuban sangang bolo. Sangang bolo tak ada penyakit. Umur 100 tengah teh. Umur 100 kita mati. Ya kita mati mula 100 de emak. Cek ke pendola bakso tak edi cek kok sapi nyem-nyem pa masuk kaile pa keluar pa kun bungkol tak luang pa tak beri janda ya lelok bisa ya mun umur 100 buk engki ya kok mun umur 100 pakai betul beri janda ya pak kaki tak lebur ke janda glowing Allah manusia jenamullah tu ada warca gelak ini kaki galo Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad
Sampai kanji Nabi ni ketuman matur ke Allah, ya Allah, inna ummati aksaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala. Ya Allah, umat dan gula ni ke umur na paling panda, umat lain ni ke umur 1000, umat lain umur 800. Yang jadi umat gula ni ke umur 70 ya. Cik jauh nak cik. Karena umur paling panda, amal paling jadi, tak mungkin banyak amal. Jadi dengan umur panda banyak ada malakun. Katina apa jawaban Allah? Tina Muhammad munkaro titik lako sepenting kencerna banyak. Mak bisa banyak. Kula benajunan ibri bulan sebulan ni kata ibeki ke umat-umat lain. Cuma ibeki dek orang cedi ni kah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Amin kok kak. Boleh boy mayu. Ni boleh cerita na pencana mangang koi cedi ni. Tak cocok aja. Tak langkong ke Hosin mengoncang kuda boleh cek begintar ni kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Bariki bulan Ramadan ni kakulan. Ramadan ni ka al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Kabagusan seekalang ko bulan Ramadan kak dinto etekel 1000 kalih etempeng bulan lain. Saya rasa hatam Quran bulan Ramadan pada ban hatam Quran 1000 kalih. Pasai rasa sedekah bulan Ramadan pada ban sedekah 1000 kalih. Keng tak langkong dan gula mangki keterangan nang kitab Isafu Ahdil Iman. Ramadan ni kasi etekel beni cuma kelakuan bagus, makai kelakuan tusah pada etekel 1000 kalih. Mangkana mun pada alaku maksiat tedung bayi. Mangkana mun makin nak kanak kapan ku lempak lemah lemrubah keluar kembang ngacol-colan dem makana ngabuburit. Nemu di ngabuburit. Apa ngabuburit? Nyari malam dengan nengrok kiri pengkirembong. Ya cek lah pengkirembong bani karo ngabuburit ngabas burit apa? Wah selebet inyain tu pahalejing kan. Celana ketat ro ka. Lebur panjang kui metu beluran din. Betes. Apa na boleh pas ngak kui bak semua lempo. Ai ngak lemper seken gelutale na ro. Aletu ke atas aletu ngereng. Betal bahasana gak kencerna. Kencerna bahasana betal. An-nadhru bisyahwah. Ni ngale kelaban syahwat ni kama betal pas meskipun beni pasan sebetal kencerna pasana tak betal dan di otang keng tak oleh panapa sekali kecuali oleh lapar makana kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas banyak orang apa sane cuma oleh lapar oleh arjem makana jaga pasaan kalaban cara ajewi kamaksiatan dan Allah pada apa pasaan amin. Kalau saya pun saja minta menangap ajunan makin seumur seket berarti nyapok Ramadan 40 kali lah 10 tahun tak usah hitung karena ajunan kini kita beli seumur seket nyapok pasaan 40 kali patut ke 40 kali cek 10 pasaan sekalian pasaan kalau 1000 kali gencerna makanya pasaan nikah bersitung malam seanya malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar ni kebeni cuma kalau 1000 kali tapi kalau 1000 bulan berapa 1000 bulan nikah belum polo telok tahun 4 bulan saya rasa ngaji tepat ke malam Lailatul Qadar pada ben ngaji belum polo telok tahun saya rasa sedekah malam Lailatul Qadar pada ben sedekah belum polo telok tahun saya rasa atrawih malam Lailatul Qadar pada ben atrawih belum polo telok tahun tanggal senapa Lailatul Qadar rahasia aki mun ikebelo ring cedi karo atrawih malam Lailatul Qadar apa tarawih ben malam mun semalam lah pada ben belum polo telok tahun tak usah ring cedi make huli yasin mole bisa dengan tak itu mau boy lale mele imam tu ke perak mari ya bahasaan tarawih masjid baru tak cocok apa Mekkaan ni Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil imad Allati lam yukhlaq misluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Dengar dia namanya pergi di luar. Billahi ku malam tak apa dia kiai. Ini kalau singgung di situ keluar. Oh nana. Ada apa pak? Lulusan imam aja. Ada apa pak? Asamulan. Ini mantra sakit aja ada. Ini naapit ba? Muntro saya lekas ngelai ke temur kaki. Ku malam ke temur hukum ba. Mulai 2 hari pak beli boleh. Arami aboli baca dah lekas disa. Kan dah kencang disa. Kencang gelu. Mantra sakit jol bak kan. Kok ki takbir imam malah sojo. Kan beda kencang beda kali. Tapi bani ijodi se beda HP. Muni HP bo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. HP se beda lagi. Lamun kencang ngak kas sebeni karo makmum mama ki malaikat bingung kan. Cang malaikat dek mek tole senje dia kok. Malaikat situ nyampit tapuk colong mari dia. Mun kencang gelung arep tege tak sabar jeung. Dek tu maknina nu ngempung ruku. Wah tarawih gede jam ba sampai telasen tak mulai. Cocok ba? Oh ada je saya tepak. Ada apa ba? Ngalah ing menem. Selama hari ini yang kaikol. Makanya dari guna aki pasaan nikah. Karena pasaan nikah adalah momentum kau leben ajunan menang ke umat-umat lain. Ini namanya umur sekecil Quran lebennya. Caklah kartunya banyak kenangan nyaman, yang ku nyaman tunya biar. Tak nyaman tuh nih kak, nak tanah, nak lako, nak ngalak terus mati nyaman. King jatuh lagi mati kok. Sebenting daripada selamat nyamanan mati aja. Nyamanan. Kak teman santa pring gendeng lagi. Suruh maju deh kan. Siapa sih ngonceng dia tu? Boleh beli saya juga harus beli boleh. Kalau cak beli kia boleh kan? Minta le. Tambahan nak kurang mas kaki. Apa sih yang enggak buat kamu? Pepe kalompang bibir ceruk saloni mis madu korang seake bayi ngerong. Nah, mah mana lagu ku tak gopa. Harinya diku orkes bini dia nak ngerti. Lanjut deh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebur kamu nyi nang ko. Andi laki je. Ayo lek men. Biar pas sampai kabin banyak tamu di rumah. Kon, jadi Ramadan pagi pada Lailatul Qadar hadirin etekel 1000 bulan. Makana orang ko dalam ba mun malam Lailatul Qadar ni ka pak nyambeli ajam ka. Pak kirim kata tangke kirim. Apa ni malaman malam Lailatul Qadar dan bulan orang mun sedekah malam Lailatul Qadar pada bulan sedekah belum 33 tahun kirim. Alhamdulillah, insyaallah sampai makin jadi pakun mun sele Quran yang beli aja lagi kan. Yang ikakan TV. Ambu sing ngirim. Itu nyaki, tak ngirim kon kiai. Pokon kiai yang beli telok. Kamate mur tak ngirim. Kok mun kamate mur jer tak kira ngirim bagi bil. Harap boleh. Pas anbori kok ngirim tak iblis.
Dek lambek ni kebuni karo selekoran. Segem anak boleh. Pelotan. Pahi kocak malaman belo. Atar boleh bulan la ko ajem mari pan segemi amal man boleh. Ma amal man boleh bi kita kok Lailatul Qadar setia cong tak kok benih tanggal selekor. Bulan ko ajem mari kirim pelotan. Tanggal betul ekor ngirim boleh lambek. Apa mak lebede boy bi engak lontong ro. Pan dibuka. Pelotan si beri tak yabi baes. Kirim lagi boleh. Mangkana tak langkong tore perasaan nikah mun bisa hatam Quran tore hatam karena hatam sekalian bener-bener saya ibu kali mun tak bisa hatam tore masjid ni kayak seedarusan hadirin seedarusan tore bagian poseponan ni gede ngaji ni kayak ni injak bagi gelu ngaji kamik pak kelompok berdini kayak kaki nang dina nak ya cak kerja to bibi sesepo ngaji kamik tore kadang mun kokop ambu sesepo ning ada masjid kok rokokan kudu apa tade ni kene ingat tuh saya ngaji ni kene cak mulai ke dalam ada etal pentalaki bini kene cak yang telo jam oleh setengah lemper karo Bismillahirrahmanirrahim walladina kafaru wa kaddabu bi abi reng lebet nyampit beduk ben Quran aja conge kok tore terbentra ni kala ngaji ni kening jak beki kami kelu jelas salah lagu na pangala lagu cen cek Quran mak keluar lagu cen nah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ada lagu cen mereka asli Bismillahirrahmanirrahim nyampit ni bining hayya oboh mun lem telasan jadi pada bani kokop man nyaman sa takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar buka lah bang masjid ada orang ngaku tak HP atau bang ngaki kambing insyaallah masuk surga HP aja gue leku tahu orang ada orang ngabakin atuan merecon di masjid dua atuan ban masjid dajah ya Allah cak masjid pada masjid atuan mercon kapan pukul 10 ni kini yang boleh serongka ungkau kini yang jatah takbiran ni telpon boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillah ilham ya mun ilhaman ang temis nari aja terbi Allah banyak apa pasaan ben menteri bisa sampurna ibadah ibasa amin pon bertung nikah jadi hablum minan nas tore jaga hadirin tore pasai laki ke bini tore pasai bini ke laki tore pasai anak ke ring tua tore bagus ring tua ke anak tore bagus bentatang ke tore bagus bahkan kalaban makhluk Allah selain tore latihan bagus biasa aki arifku bil hayawanat sampian ke jeding bedeng nyerengnya kentang tak ninga beli biasa aki pebecek kalah bede-beleng lengoy ilang ngoyan coba celetaki kalah biasa aki mun sampian sukses ke makhluk sukses pada manusia insyaallah sampian hubungan ben Allah deki kempang insyaallah urusan ben Allah kula ben ajunan tak kira melarat mun laka makhluk selain kula ben ajunan bagus maka kula ben ajunan ke Allah dikebukan terima kala ben kempang mun dua ni kala jaga hablum minan nas ben hablum min Allah pada saya cek ku beter kau ben ajunan bekal selamat teka hajat dunia akhirat amin sakak dintoh mungkin si bisa kai bang sompong
orang ku malam ki. Aduh ingat dong waktunya sudah habis. Dari jam 7 sampai jam 10. Hah? Setengah 10 Uwib je waktu Indonesia Malle ke Jakarta di sekarang. Cek kalau kok mungkin genteng tak buka. Mentok-tok sekali. Lengi. Tak cocok nih. Ini kan. Kak, sabor sambil kerja thank you. Buk, tak langkong ki. Ki sini kahonil mun bidatu. Cocok tak cocok ki. Dengan ero cocok kapi tak ger. Ero becik kapi tak ger. Cek lah manusia biasa thank you. Boleh sing ngocak cek muncengan honil. Honil cuma bidatu ada gedak kan. Benia gedak mun kule pakai ni sampian asaren. Boleh bidatu sini. Boleh bencang. Manusia itu bakal mati. Nanti jawaban Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibun Temur nyampit bau. Jadi benih dah gedakan dekat seborang. Jadi lagi ngalih ya di dari nama kining dua makin dak pandek kor masuk ikhlas maksud bahar kining ake maki saya pada pak pandek kor masuk ke pikir nasampian insyaallah ikhlas manfaat sini kada seborah buk seborah sampai gajak bergelak ki sana sampai gajak khud masofa wadak makadir gula benin tar gajak yang montak gajak sampian mungkin beda sing ngantuk Gus bagus pun tun apa makna yang tersirat daripada Isra? Kenapa kok minal masjid ilal masjid? Lalu Nabi Muhammad kak dinto pas epongke ke atas. Cepon ulama ini merupakan bentuk sebuah filosofi kau leben ajunan tari pebecek gelu antar manusia. Mun leben manusia ni kebecek ku leben ajunan bekal sai hubungan ke leben Allah bekal selamat. Maka ke Allah ku leben ajunan becek hubungan keng mun kepada manusia kau leben ajunan gagal. Maka kemudian saya masuk aswar ke identiasi ke leben ri untuk manusia selain. Semoga kau leben ajunan bisa membecek mulai makin saya lastare tapi ke ada tore aniat pebecek saja menteri Allah ibadati orang selamat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.